Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Marhaba bikoum, ma'akoum Ustad Adim, la plateforme Agitfam Academy. Donc, il s'agit de l'exercice 4, la mesure de la célérité du son dans l'air. Donc, حساب سرعة انتشار موجة في الهواء. Donc, la série ممكن أنكم تلقاوها بي دي اف في لا بلاتفورم Agitfam Academy، وممكن أنكم تيليشارجيوها بجودة عالية وتامبريميوها وتخدموا عليها على تيسا. Donc, أنا غادي نقرا لكم l'énoncé de l'exercice، نخليكم هنا باش تجاوبوا عليه. Pour mesurer la vitesse de propagation, c'est-à-dire la célérité des ondes sonores dans l'air, on réalise le montage expérimental représentant ci-dessous. La distance entre les microphones R1 et R2 est D égale 1,70 mètres. La courbe ci-dessous représente la variation de la tension aux bornes de chaque microphone. Donc, il y a un microphone lié à un GBF. GBF, c'est quoi? Un générateur des basses fréquences. هو مولد الترددات المنخفضة كيولد لنا واحد لي signaux. Il génère des signaux périodiques. Des signaux périodiques qui ont des ondes mécaniques à partir de cet haut-parleur là qui ont des vibrations. Donc, des signaux. Les signaux, ils vont se propager dans l'air. Ils vont être captés par le microphone R1 puis par le microphone R2. Donc كلمة puis يعني بعدا. Donc بعدا يعني كاين واحد لو روتار temporel. وهذا الشيء اللي كيبان لي في l'écran de l'oscilloscope. كتلاحظوا عندي deux signaux, le premier signal et le deuxième signal. Bien sûr que le premier signal غادي يكون correspondant au microphone R1 et le deuxième signal correspond au microphone R2. Donc كيف ما كتلاحظوا هناك تاخر زمني. Donc il existe un retard temporel. هذا le retard temporel كناخذو من la fin حتى la fin ديال السينيال ولا من الديبي حتى الديبي ديال السينيال. صافي انا كنختار من la fin حتى la fin باش المهم نتوما شوفوا اللي مسلكاكم مزيان. Donc le retard temporel هو هذا من هنا حتى هنا. هذا هو الطول. صافي مزيان. Donc la sensibilité horizontale, donc l'écran de l'oscilloscope, chaque division correspond à une durée واحد مدة زمنية. Donc هنايا SH égale 1 milliseconde par division, c'est-à-dire que كل division فيها 1 milliseconde. كل division كل تدريجة فيها 1 milliseconde. صافي. La célérité du son dans l'eau، هنايا هادشي كامل راه دايرينو في l'air، ماشي l'eau هذا راه l'air. L'air, le milieu de propagation, c'est l'air. ولكن عطانا واحد لا دوني اخرى، la célérité dans l'eau VO égale 1500 mètres par seconde. La température de l'air T égale 25 degrés Celsius. Les questions. L'onde sonore est-elle transversale ou longitudinale? La deuxième question, c'est déterminer tôt la valeur du retard temporel entre les microphones R1 et R2. 3. Déduire VR la célérité du son dans l'air. 4. Déterminer la valeur du retard temporel taux prime quand on déplace le microphone R2 vers la droite à partir de sa position initiale de L égale 51 cm. C'est-à-dire qu'on va déplacer, on va déplacer le microphone R2 de sa position initiale. بواحد مسافة أخرى اللي هي L égale 51 cm. وغادي نشوفوا شحال كيساوي لنا الروتار طو بريم. Comparer VR et VO, que peut-on déduire? Donc عندكم l'exercice في la série. إذا نديروا pause la vidéo، حاولوا معاه إلا مازال ما حاولتوش، ونتلاقاو مع la correction, Inch'Allah. Donc la première question, c'est la nature de l'onde. Donc c'est une onde longitudinale. Longitudinale. قريناها في le cours car la direction propagation est parallèle à la direction de perturbation. اللي بغى يعرف الكونسيبت علاش l'onde sonore est une onde longitudinale، راه غادي ترجعوا للكور. اللي مازال ما شافش الكور يرجع للدرس، الفيديو ديال الدرس غادي يدير انيماسيون شارح فيها كيفاش l'onde sonore est une onde longitudinale. مزيان. Donc maintenant la question numéro 2, c'est de déterminer le retard temporel entre les deux microphones R1 et R2. Donc on peut déterminer tout graphiquement. Donc on va calculer ou le dénombrer le nombre des divisions 1, 2, 3, 4, 5. Donc c'est 5 divisions. Donc 5 divisions. Donc graphiquement, taux égale 5 divisions. Mais taux, qu'est-ce qu'on veut division bien sûr? Qu'est-ce qu'on unité de le temps? Et c'est un retard. Donc je vais multiplier par quoi? Par la sensibilité horizontale. Chaque la sensibilité horizontale, c'est 1 milliseconde par division. Et chaque milliseconde qui est division. Donc 1 milliseconde par division. Par division à division غتمشي. Donc طول غتبقى لك هي 5 millisecondes. درتي بحال هكا مزيان، درتي la conversion en unité internationale. Donc 5 fois 10 à la puissance moins 3 secondes.
علاش خليتها بالسكوند؟ لان غنحتاجها في la question suivante, c'est de calculer la célérité de l'onde sonore VR dans l'air. Donc on sait que en général, V égale à D sur delta T. Donc, pour l'exercice, quelle est la distance qui sépare les deux microphones? C'est D. C'est D. وكاين le retard طو بيناتهم، المدة الزمنية بيناتهم هي طو. دونك هادشي مازال ديال ال باقي حتى الكيسيون الجاية. دونك طو صافي طو راه حنا لقيناها. Alors VR, la célérité dans l'air, c'est D sur tau. Application numérique, VR égale 1,70 mètres sur tau, c'est 5 fois 10 à la puissance moins 3 secondes. Donc on va trouver la valeur de VR. Donc 1,70, bien sûr, 5 fois 10 à la puissance moins 3. Donc c'est 3,4, 10 à la puissance 2. ممكن أنا ندير mode normal. Mode normal c'est 340. Donc 340 mètres par seconde, ou là, mètre seconde, seconde moins. Donc elle est à la valeur de VR. Maintenant, on va calculer la valeur du retard tau prime quand la distance R1 et R2 devient combien? devient L plus D. Qui fait L plus D? دابا حنايا كان عندنا الميكروفون R1 هنا ياك، هذه la position initiale. وهنا R2. Donc ils ont séparé par une distance D. هذه حصلنا فيها على طو égal combien? Égal 5 millisecondes. 5 هنا طو ماشي طو prime. Donc tau égale 5 millisecondes. Donc maintenant, on a déplacé le microphone R2 vers la droite. بشحال؟ une distance L égale 51 cm. يعني زدنا على هذيك الدي اللي كانت قبل اللي في بوزيسيون انيسيال، زدنا عليها L. دونك العلاقه ديال VR كيفاش غتولي؟ او ليو دو متر دي اش غتولي عندك؟ غتولي عندك دي بلس ال، لانك زدتي في المسافه دي بلس ال، ولو غوتار ما غيبقاش عندك طو، غيولي عندك طو بريم هو اللي تنقلبوا عليه. الوغ طو بريم ايكال، دونك نطلعوا طو بريم هنا الفوق وغنزلوا في ار لتحت، اش غتولي عندك دي بلس ال سور في ار. ابليكاسيون نيميريك، طو بريم ايكال دونك دي سي 1,7 متر ياك بلس. دابا المشكل هنا عندك ال بالسنتيمتر، خصك حتى هي تردها بالمتر، لان عندك ال هنايا 51 سنتيمتر. باش تردها بالمتر tu vas multiplier par 10 à la puissance moins 2 باش تولي عندك بالمتر. دونك 51 fois 10 à la puissance moins 2, le tout sur VR c'est 340. Ça fait, je fais faire le calcul. Donc 1,7 هي باقا عندنا هنا plus 51 fois 10 à la puissance moins 2 ياك moins 2 sur هنا غادي خصنا نبدلو نديرو 340. دونك عندنا هاد العدد هذا اللي غادي نردو écriture scientifique. Donc c'est 6,5 10 à la puissance moins 3. Donc 6,5 fois 10 à la puissance moins 3. Donc tau prime égale 6,5 fois 10 à la puissance moins 3. L'unité c'est seconde. Je peux le convertir en millisecondes. Et là, je vais bien 10 à la puissance moins 3. Donc tau égale 6,5 millisecondes. Ça veut dire 10 à la puissance 3, 10 à la puissance moins 3 secondes, il y a une milliseconde. Donc, زادت لينا la valeur ديال le retard temporel tau. Bien. Donc maintenant, on va comparer VR et VO. Et on va conclure. Donc, شنو كيبان لي هنايا؟ VR شحال خرجت لينا؟ خرجت لنا 340 mètres secondes moins 1. Ou VO égale 150 mètres, 1500 mètres par seconde. Donc on voit bien que VR est inférieur à VO. On a la comparaison. Donc la célérité dépend du milieu de propagation. L'air ماشي هو l'eau, الهواء ماشي هو الماء. Donc conclusion. Donc la célérité de l'onde sonore dépend du milieu de propagation. كتعلق بوسط الانتشار. أكثر من ذلك propagation. ياك أكثر من ذلك دابا شكون لو ميليو لو بلو دونس؟ شكون اللي عنده الكثافة كبر؟ هو لو. دونك بلوس le milieu de propagation est dense
يعني أكثر كثافة plus que ou la plus la sérénité est grande. كل ما كانت الكثافة ديال هذاك الوسط كبيرة كل ما كانت سرعة الانتشار أكبر، والعكس صحيح، كل ما كان الميليو أقل كثافة إذا moins dense la sérénité devient faible. Donc la résolution de l'exercice numéro 4 est terminée. J'espère أنكم تكونوا فهمتوا مزيان هذا الاكزرسيس هذا وكيفاش تتعاملوا مع ليكرون دو لوسيلوسكوب وكيفاش تلقاو لو روتار تومبوريل وتجبدوا منه لا فيتيس دو لا سيلينيتي، ومن لا سيلينيتي عاوتاني تلقاو la valeur du retard temporel وتعرفوا l'influence du milieu de propagation sur la sérénité de l'onde sonore ou la mécanique en général. Donc on va ou نتلاقاو في la résolution de l'exercice numéro 5.